दिन धरना है। इस धरना को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और अपने हक को पाने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक संघर्ष है। और इस संघर्ष के लड़के, जैसे ये मुल्क आजाद हुआ था, इस मुल्क को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों को शहादत और बलिदान देनी पड़ी थी। इसलिए हम लोगों का जो आत्मनिर्भर जीवन है ये कृषि पर है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अब तक जितनी गलत कानून बना रही है, ये देश के संविधान के खिलाफ बना रही है और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत बना रही है, जिसका हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम से, जो प्रजातांत्रिक सिस्टम है, उसके माध्यम से विरोध करेंगे। क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम अपनी मांगे को पूरी करवाने के लिए धरना और प्रदर्शन और रोड जाम करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी मांग भारत सरकार तक जाएगी। हाँ, ये जो कानून पास हुई है, इस कानून के खिलाफ आज हम अपना स्मारक पत्र भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति को भेजेंगे कि इस बनाए हुए कानून पर पुनः विचार किया जाए और इस कानून को किसानों का देश है। और आज जो आप अन्न ले रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी आसन पर हो, अन्न का उपजाने वाला और आपको खाने देने वाला यही किसान है। इन किसानों की बातों को लेकर आप आंख बंद नहीं करें, आपको जी होश होकर आंख खोलना पड़ेगा और हमारी मांगे को मानना पड़ेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कल भी हमने भारत बंद का ऐलान किया है और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए इस संघर्ष में आप लोगों की पूरी आबादी और पूरे मदद की जरूरत है, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की, पूरे राज्य की, पूरे क्षेत्र की लड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आज धरना स्थल पर स्वागत करता हूं, इसलिए कि आगे भी जो हमारा कार्यक्रम होगा, इसको प्रजातांत्रिक सिस्टम से, लोकतांत्रिक सिस्टम से, पदाधिकारी के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति और बिहार के आपको राज्यपाल के नाम से अपने स्मारक पत्र को अग्रसारित करवाएंगे कि यहाँ के किसानों की जो ख्वाहिशें हैं, यहाँ के किसान जिन्हें अपने सामान का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बहुत सारी समस्याएं आ रही है। यहाँ के किसानों को एक ही फसल का लाभ मिल रहा है, बाढ़ के कारण 3 फसल से हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए हम सारी मांगों को लेकर अपना एक मेमोरेंडम स्मारक पत्र देंगे और भारत सरकार और बिहार सरकार को सूचित करेंगे कि हमारी मांगे पूरी हो। इस मांग को पूरा करवाने के लिए आपको संघर्ष करने की आवश्यकता है। इस मांग को पूरी कराने के लिए आपको रोड पर आना होगा, प्रजातांत्रिक सिस्टम से, जिसमें कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कोई वारदात नहीं हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। इसलिए मैं कल पूरे भारत में किसानों के द्वारा भारत बंद है, इसका आह्वान करता हूं कि आप लोग भी 22 आए, कम से कम कल दिन भर पूरा 22 बंद हो। ये मैसेज भारत सरकार को जाए कि यहाँ के किसानों का भी विरोध, यहाँ के जनताओं का भी विरोध हो रहा है। हम अपने अब बनाए हुए गलत कानून पर पुनः विचार करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी लोगों का, चूंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है और कुछ मामला इलाके में हो गया है, उसमें भी जाना जरूरी है, इसलिए मैं आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। খোকনদা এখন আমার যখন পরিচয় দিয়েছে, উনি একটা কথা বলেছেন, বাঙ্গাল টাইগার। আমি একটা কথা বলি, আমরা কেউ টাইগার নই, আমরা ওনার একটা ভালোবাসা মহব্বত আছে, সেজন্য উনি বলেছেন। কিন্তু আপনারা যে এখানে মিমের মিটিং করতে এসেছেন, তো বসছেন, বলে শুনছেন, তো আপনারা সবাই টাইগার, শুধু আমরা টাইগার নই, আপনারা সবাই টাইগার আছেন। আজকে দমকলের প্রথম মিটিং হচ্ছে আমাদের সভা। খোকনদা বলেছেন আমাকে, নন্দা, যখন আমি স্টেজ মঞ্চে এসে বসেছি, দাদা ভিড় একটু কম আছে। আমি বলছি না, ভিড় কম, আমরা কোনদিন ভিড় কম দেখি না। আমাদের জঙ্গে বাজারে 313 ছিল, মনে আছে তো? ভিড় কম ছিল তো? ভিড় দিয়ে কিছু হয় না, বাঘ একটাই কাফি, যথেষ্ট আছে তো? ভেড় বাগলি কত হয়? আর 1 লাখ হলে কি হবে? কিছু হবে? আজকে যে আমাদের মিটিং, এর মিটিং এর জন্য এত কষ্ট পেয়েছে, আমার কাছে ফোন আসছে, আমার কাছে কলকাতা আমার ফোন করছে কি আপনারা আজকে মিটিং ক্যান্সেল করুন, 2 দিন পরে করবেন। আমি বললাম কেন মিটিং ক্যান্সেল করব? আপনি তো জানেন দাদা, 6 ডিসেম্বর আছে, আমার মিমের কর্মী, আমিও কর্মী, সবাই কর্মী, আপনারা কর্মী, আমরা মিমের কর্মী, আমরা
শান্তিভাবে মিটিং করতে এসেছি আপনাদের জন্য আমার বুঝাতে এসেছি কি আমরা কেন মিম পার্টি নিয়ে এত দল আছে পশ্চিমবঙ্গে মিম কেন নিয়ে এসেছি আমরা সেই জন্য এসেছি আর আমরা পিসফুল মিটিং করতে এসেছি এখানে কথা এটাই আছে সময় অনেক কম রাস্তায় আসে মানে আপনাদের যে আপনারা ভোট দিয়েছেন এমপি কে এমএলএ কে কেন ভোট দিচ্ছেন বারবার আমি বুঝতে পারছি না আমাদের এখানে আমার বাবার আছে বাবার চাচা আছে বড় বাবারও আছে আপনারা ভাবুন তো এখন যা ইয়ং জেনারেশন আছে যা যুব আছে ওদেরকে একটু নতুন দিশা দেখাতে হবে কিনা দেখাতে হবে না ঠিক না ঠিক বলুন ঠিক বলছি তো তো কথা এটাই আছে আমরা আজকে এখানে কেন এসেছি একটা কথা আমাকে শুধু উত্তর দিন একটা আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুস্তান ভারতবর্ষে 70 বছর হয়ে গেছে 74 বছর আজ পর্যন্ত 15 যে ডিস্ট্রিক্ট যে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট আগে ক্যাপিটাল ছিল রাজধানী ছিল চার স্টেটে সে রাজ অসুবিধায় মানে এই কন্ডিশনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে একটা ইউনিভার্সিটি নয় কি ইউনিভার্সিটি দরকার নেই 80 লাখ পপুলেশন 80 লক্ষ লোক আছে কি এখানকার লোকের কি ভোট দেয় না ভারতের হিস্সা নেই পশ্চিমবঙ্গের হিস্সা নেই সরকার এমপি এমএলএ বানিয়ে দিচ্ছে না কেন মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি নেই ঠিক না বেঠিক বলুন হওয়া দরকার আছে মুর্শিদাবাদ ইউনিভার্সিটি হবে তো আপনার যোগ দিবে তখনই হবে যদি আবার আপনার টিএমসি সিপিএম বা কংগ্রেসে দেখবেন কোনোদিন হবে না কংগ্রেস এখানে রাজত্ব করেছে এখন আপনার এখানে মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্টে বহরমপুরে এমপি আদির রঞ্জন চৌধুরী একটা কথা বলেছেন উনি বলে সত্যি ওয়াসি তো বিজেপি ভোট কাটাকাটি করে আমার ভাই তুই তো 4বার না 5বার এমপি আছে আপনার কথা বলুন তো একটা উত্তর দিন একটা কথা এত বড় এমপি এরকম কথা বলে আমার বসে বসে কথা বলছিলাম মনে করেছি এই কংগ্রেসের যে অবস্থা হয়েছে তো এখন ভারতবর্ষে এদেরই জন্য হয়েছে সব নেতা এরকমই ও বলছেন মেম ভোট কাটাকাটি করে আপনি বলুন তো এই গণতন্ত্র আছে এক ছোট কথা উত্তর দিতে বলছে অধীর চৌধুরীকে বিহারে এখন যে নির্বাচন হয়েছে ওখানে কংগ্রেস 70 সিটে লড়েছে 70 সিটের মধ্যে 19টা আসন জিতে বিজয় করেছে 51 আসনটা হেরে গেছে তাহলে আমরা বলতে পারি না আমরা 19টা আসন লড়ে 5 আসন বিজয় করেছি তার মধ্যে শুধু 3টে বিজেপি জিতেছে 9টা মহাগঠবন্ধন জিতেছে আপনি বলুন তো আমরা কি বলতে পারি না কংগ্রেসকে কিন্তু আমরা বাচ্চা নেই আমরা রাজনীতি করি আর আওয়ামকে কম খিদমতের জন্য কাজ করছি আবার টিএমসি নেতা একটা বলছে পশ্চিমবঙ্গে একটা কথা ভালো করে উত্তর দিবেন